So dear students, today in our today's class we will do the remaining problems of exercise 3.4, that is to find the principal solution and general solution. So question number 1 is 10x is equal to root 3. So 10x is given to be equal to root 3. So first to find the principal solution, it is what root 3 আছে. So it is easy hobo. So আমি চাই লম 10x is equal to আমি লিখি লম 10 pi by 3 because 1060 is root 3. Clear? এটা তোমালোকে এনেকে ভাবিব পাৰা 60 হল এটা one principal solution in 60 and the second one will be just তোমালোকে ইয়াতে চোৱা ASTC. So ji etu yate ki ase 10x or value to root 3 ase, that means positive. So x should lie in the quadrant of all or in the quadrant of 10. So either all of thakibo pare or 10 of thakibo pare. Prothom duto ami gomi palu all of jitu thakibo hitu hobo 60 degree, 10 of jitu thakibo hitur karone ami ki likhibo aru 180 plus 60 karon yale 180 plus 60. Next aru solution ami jodi kobo lage agor dore moi koisu next solution ki hobo all or ghor thakibo lagibo. So eta eneke round korila. Next ইয়াতে প্লাস 60 তাহলে কিমান 360 প্লাস 60 180 এর মাল্টিপল হিসাবত চাই যাই থাকিব লাগে। নেক্সট আকো কোড থাকিব দেব 10 এর ঘৰত থাকিব দিব, তাহলে কি লিখিবা তুমি এই 180 দুটা গল তিনিটা গল প্লাস 60 তাহলে 180 into 3 plus 60 নেক্সট কিটো হ'ব নেক্সট হ'ব 720 মাইনাস সরি প্লাস 60 এনেকে যাই থাকিব। আচ্ছা আমি এটো সলিউশন গম পাইছো। সো এটো দেখাত কেনেকুৱা আছে 10x is equal to 10y. So the general solution is x is equal to n pi plus y. Okay, so this is n pi plus y. Clear? Now, when n is equal to 0, then it is x is equal to 0 into pi plus pi by 3. So this is basically pi by 3. Clear? When n is equal to 1, this is your x is equal to n pi, that is 1 into pi is pi plus pi by 3. So this is 4 pi by 3. 4 pi by 3. Clear? এনে আমি মুখে মুখে কব পাৰিলো মই যে দেখাইছিলো নেক্সট টু ইয়াতে থাকিব 180 মানে পাই প্লাস 60. সো এটো পাই প্লাস 60 হৈছে। ক্লিয়ার? সো এই দুটা ভ্যালু কি হয় এই দুইটা ভ্যালু কি হয় 360 কে সৰু 360 মানে কিমান 6 pi by 3 মানে 360 ডিগ্ৰী হয়। সো এই দুটা কম আমি প্ৰিন্সিপাল সলিউশন। সো দা প্ৰিন্সিপাল সলিউশনস are pi by 3 and 4 pi by 3 here. Okay, now to find the general solutions to itu hol amar general solution. Okay, so ketan general solution aru uliai thoi diba lagile n is equal to 2 bahaba, n is equal to 2 bahale ki hobo twice pi plus pi by 3 simplify korle hobo 7 pi by 3. Hey dhorone n is equal to 3 bahaba ketaman solution uliai thoi diba. Clear? So this is your question number 1. Okay, so now moving to the question number 2. What is question number 2? Question number 2 is to find sec x is equal to 2. So question number 2 is sec x is equal to 2. So sec x is equal to 2, which means cos x is equal to what? Half. So first principal solutions to ami gome pao cos x is equal to kiman, that means cos x is equal to cos 60 is your pi by 3. So the first general solution is first principal solution is pi by 3. Clear? Now this is in the form cos x is equal to cos y. So what will be the general solution? X is twice n pi plus minus y. Okay, ঠিক আছে। So easily আমি কব পাৰো যদি 0 বহাও pi by 3 হ'ব minus pi by 3 হ'ব। নেক্সট যদি 1 বহাও 0 বহালে when n is equal to 0 x is equal to কি হ'ব ইটো 0 হৈ যাব plus minus pi by 3 minus অৰটো আমি প্ৰিন্সিপাল সলিউশনস বুলি কনসিডাৰ কিয় নকৰো কাৰণ যিবিলাক ভ্যালু those values which lies in the range 0 to 360 degree are termed as principal solution. So এটা প্ৰিন্সিপাল সলিউশন হ'ব pi by 3. নেক্সট প্ৰিন্সিপাল সলিউশন যদি n যদি 1 ধৰো কি হ'ব twice pi plus minus pi by 3. So এবাৰ twice pi plus pi by 3 হিটো হ'ব 7 pi by 3 or twice pi minus pi by 3 তার মানে 5 pi by 3.
এতিয়া যদি চোৱা 7π/3 মানে কি টুৱাইচ পাইতকৈ ডাঙৰ টুৱাইচ পাইতকৈ ডাঙৰ বুলি কেনেকৈ পাই গম পাইছে 6π/3 থাকিলে টুৱাইচ পাই সো এইটো হ'ল টুৱাইচ পাইতকৈ সৰু সো প্ৰিন্সিপাল সলিউশনছ কি হ'ব এইটোৰ ক্ষেত্ৰত এটা হ'ব π/3 আৰু এটা হ'ব 5π/3 এই দুটা প্ৰিন্সিপাল সলিউশন আৰু জেনাৰেল সলিউশন এইটো হ'ল জেনাৰেল সলিউশন ইয়াৰ পৰা তুমি 2 বহাই 3 বহাই কেইটামান উলিয়াই থৈ দিবা next is cot x is equal to minus root 3 okay next one is cot x is equal to minus root 3 okay so next question is cot x is equal to minus root 3 so cot x is equal to minus root 3 so ইয়াতে প্ৰিন্সিপাল সলিউশনছ তো ফাৰ্স্ট উলিয়াবৰ কাৰণে তুমি কি ভাবিবা চোৱা ইয়াতে তোমাৰ minus root 3 আছে minus root 3 থাকিলে অলৰ ঘৰত থাকিব নোৱাৰে ইয়াক আমি 10 লৈ কনভাৰ্ট কৰি লওঁ 10x মানে কিমান হ'ব minus 1/√3 সো ভ্যালুটো 10x ৰ ভ্যালু নিগেটিভ হৈ আছে সো অলৰ ঘৰত আৰু 10 ৰ ঘৰত থাকিলে তো পজিটিভ হ'ল হয় সো দিস ইজ ইম্পসিবল দ্যাট দ্য angle lies in all or 10 quadrant this is impossible because tan theta should be negative okay so ক'ত থাকিব লাগিব x2 থাকিব লাগিব either in the sin quadrant or in the cos quadrant এতিয়া তুমি যেটো মডুলাস ভ্যালু থিটো সোয়া কিমান হয় ইয়াতে মাইনাস তো বাদ দিয়া √3 আছে সরি 1/√3 আছে 10x tan theta ক'ত 1/√3 হয় tan theta is equal to 1/√3 when theta is equal to 30 degree because tan 30 is 1/√3 so 30 degree হ'ব লাগিব কিন্তু সাইনৰ ঘৰত থাকিব লাগে সো ফাৰ্স্ট আমি কি লিখিম 180 মাল্টিপল ইটো থাকিব লাগিলে -30 উলতি যাব লাগিব নেক্সট ইটো ঘৰত থাকিব লাগিলে ইয়ালে 180 মাল্টিপল কি হ'ব 360 ইটোৰ ঘৰত থাকিব লাগিলে -30 ওকে সো এই দুটা অ্যাঙ্গল হ'ব আমাৰ প্ৰিন্সিপাল সলিউশন সো প্ৰিন্সিপাল সলিউশন আমি ডাইৰেক্টলি লিখিব আৰু 150 ডিগ্ৰী আৰু কি লিখিব পাৰো 330 ডিগ্ৰী সো প্ৰিন্সিপাল সলিউশনছ আমি ডাইৰেক্ট লিখি দিব পাৰা তোমালোকে ঠিক আছে হেন্স দা প্ৰিন্সিপাল সলিউশনছ আৰ 150 ডিগ্ৰী and 330 degree and correspondingly you can convert it to its corresponding radian measurement okay now আমি তো গম পালো ইয়াক খালি কি ডাইরেক্ট কোনোবা এনেকৈ লিখিব পাৰে বলে 10x is equal to ফার্স্ট প্রিন্সিপাল সলিউশনস তো লিখিলা 150 ডিগ্রি পাইত লিখিব জানিম নহয় আমি কিমান হ'ব 150 ডিগ্রি মানে 5π/6 চাও বাৰু কেনেকৈ হয় 150 ডিগ্রি ইনটু π/180 ৰেডিয়ানত নিব লাগিলে π/180 ৰে মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগে 0 0 cancel into 5 into 3 into 3 into 6 so 5π/6 হ'ব so ইয়াক ডাইরেক্ট কিছু মানে এনেকৈ লিখিব পাৰে বলা 10 5π/6 ক্লিয়াৰ এতিয়া জনে বুজি পোৱা নাই হি এনেকৈ লিখিব পাৰে বলে 10x is equal to minus 10 30 means π/6 okay so ইয়াৰ পিছত -10 থিটা মানে কি 10 180 minus থিটা থাকিলে -10 থিটা হয় সো কিছু মানে এনেকেও লিখি লব পাৰে আলটিমেটলি যে আমি 5π/6 এ পাম সো এটোও কৰিব পাৰা তোমালোকে হিখিনিয়ে পাম যায় ন লাস্ট লাইনটো সো ক্লিয়াৰ ন এতিয়া চাবা so now this is in the form 10x is equal to 10y so x will be clearly n pi plus 5π/6 okay so when x is equal to 0 this is 0π0 5π/6 okay হবো এটো আমি বুজি পাইছো নেক্সট যদি আমি x is equal to 1 ধৰো তেতিয়া এটো পাম pi plus 5π/6 so this is 11π/6 clear so this is 11π/6 হবো বুজি পাইছো আমি so দুটা প্রিন্সিপাল সলিউশন 11π/6 টো কি হয় তোমার 360 কে সৰু হয় so 11π/6 আৰু 5π/6 এই দুটা হ'ব প্রিন্সিপাল সলিউশন these are the principal solutions now we can clearly calculate we have already calculated the general solutions ইয়াতে যদি 2 ধৰা 3 ধৰা 4 ধৰা এবিলাকে তোমাক general solutions দেখিব infinite numbers of solutions are there for the given equation okay so আমি এনেকে কৰিব পাৰো হেনেকে কৰোতে ইটোৱে পাইছিল না এটা পাইছিল 180 plus 30 sorry 180 minus 30 সাইনৰ ঘৰত থাকিব লাগিছিল বা cosৰ ঘৰত থাকিব লাগিছিল 360 মানে twice pi minus 30 মানে π/6 এটো 12 minus pi 11 π/6 এ পাম হ'ব ন সো এনেকে আমি কৰিব পাৰো নেক্সট cosec x is equal to -2 আছে
Next one is cosec x is equal to -2. The next question is cosec x is equal to -2. So cosec x is equal to -2, which implies sin x is equal to -half. Okay, so sin x is equal to -half. That means we can write that sin x is equal to, so direct কৰিব পাৰো আৰু নকৰিব পাৰো বাৰু। মই ইয়াত লিখি দিছো sin, আমাৰ -half আছে, so মই লিখিলো sin 30 degree, কারণ minus sin 30 degree মানে sin 30 is half, so minus sin 30 will be -half. So এনেকে লিখিলো। এতিয়া sin x minus sin theta মানে কি, sin 180 minus theta থাকিলে minus sin theta তো নহয়, কারণ sin ৰ ঘৰতে থাকিব 180 minus theta থাকিলে। so আমি ইয়াক লিখিব পাৰো sin 180 plus theta। sin 180 plus theta মানে কি, sin theta হ'ব, sin π/6 হ'ব, কিন্তু 180 plus theta 10 ৰ ঘৰত থাকিব, so মাইনাস এটা আহি যাব সৰল কৰিলে। মই কি কৈছো আকৌ বুজাই দিছো, sin 180 plus theta হৈ আছে, so এটো sin theta হয় না নহয়, ইখিনি সৰল কৰিলে কি পাবা, sin theta পাবা, কিন্তু ইটো 180 plus theta 10 ৰ ঘৰত থকাৰ কাৰণে আগত মাইনাস আহিব, so minus sin π/6 ক আমি এনেকে লিখিছো। ক্লিয়াৰ ন? so এটো লিখিব পাৰো আমি 6π plus π 7π/6। so ফার্স্ট প্রিন্সিপাল সলিউশনস তো আমি পাই গলো। এতিয়া জনে জনে ডাইরেক্ট কৰিব খোজা, ডাইরেক্ট কৰিব খুজিলে কেনেকে কৰিব পাৰি চাবা তুমি। sin x is equal to -half আছে হয় না, তুমি মডুলাস ভ্যালুটো কনসিডার কৰা, মাইনাস তো বাদ দিয়া, কি থাকিল হাফ, sin থিটা ক'ত হাফ হয়, sin 30 হাফ হয়, কাৰণ 30 ডিগ্ৰী। এতিয়া মাইনাস আছে, তাৰমানে অলৰ ঘৰত থাকিব নোৱাৰে, অলৰ ঘৰত সব পজিটিভ হয়, সাইনৰ ঘৰত থাকিব নোৱাৰে, সাইনৰ ঘৰত x থাকিলে sin x টো পজিটিভ হ'লে থাকিব লাগিব, হয় 10 ৰ ঘৰত নহলে cos ৰ ঘৰত থাকিব লাগিব। 10 ৰ ঘৰত থাকিলে sin 30 হ'ব, তাৰমানে 30 টো আমি মনত ৰাখি থৈ দিছো, 10 ৰ ঘৰত থাকিব লাগিলে লিখিম 180 plus 30, so 180 plus 30 এ লিখিছিলো মই, হিটোৱে পাইছিলো। আৰু এটা হ'ব পাৰে কি, এটা প্ৰিন্সিপাল সলিউশন 360 minus 30, কাৰণ ইয়ালে 360 minus 30। ক্লিয়াৰ ন? okay, so this is in the form sin x is equal to sin y, so x is equal to n pi plus -1 whole to the power n into y, because the general solutions for the equation sin x is equal to sin y is x is equal to n pi plus -1 whole to the power n into y. So put n is equal to 0, then you will get 7π/6, that will be the first principal solutions. Put n is equal to 1, then you will get the second principal solutions, and next values, that is n is equal to 2, n is equal to 3, n is equal to 4, those values will give you the general solutions. This is the general solutions. okay, so আমি এনেকে কৰিব পাৰো। নেক্সট আমাৰ কোৱেশ্চন নম্বৰ 4, cos 4x is equal to cos 2x. okay, question number 5. so next is question number 5, that is cos 4x is equal to cos 2x. okay, so cos 4x is equal to cos 2x, this is your question number 5. 5 হয় না? okay, question number 5. so this is in the form cos a is equal to cos b, ইয়াক ডাইরেক্ট লিখিব নোৱাৰি, কাৰণ তোমালোকে জানিবা যেটো cos x is equal to cos y জেনারেল সলিউশন লিখো, তাতে মিনিং টু হল যে y টু নোন আমাৰ এটা প্রিন্সিপাল সলিউশনস, ঠিক আছে, স্মলেস্ট প্রিন্সিপাল সলিউশনস তো y বুলি কনসিডার করো। সো ইয়াক লিখিলাম cos 4x minus cos 2x is equal to 0. so cos a minus cos b এর ফর্মুলা কি লাগে, -2 লাগে, দুইটা সাইন থাকে, so এটা sin a plus b by 2, and the second term is sin a minus b by 2 is equal to 0. clear? so this is -2, this is 4 plus 2 is 6, 6 divided by 2 is 3, so this is sin 3x, and this is sin 4x minus 2x is 2x, 2x by 2 is x is equal to 0. so either তিনিটা ইটু আৰু ইটুৰ প্ৰডাক্ট 0 আছে, so minimum এটা তো 0 হ'ব লাগিব, ইটু তো 0 নহয়, so ইটু 0 হ'ব লাগিব বা ইটু 0 হ'ব লাগিব, so this implies sin 3x is equal to 0 or sin x is equal to 0. so it is obvious that as sin theta is equal to 0, the theta will be n pi, because sin theta 0 হলে theta n pi হ'ব লাগে। আমি লাস্ট ক্লাসত কৰিছিলো, কোনোবাই যদি বুজি পোৱা নাই তেতিয়া চাই লবা লাস্ট ক্লাসটো again. okay,
next to sin x 0 আছে, so x মানে n pi হ'ব লাগিব, so x মানে n pi by 3 or x মানে হ'ব পাৰে n pi, okay, ইটোৱে হ'ল আমাৰ জেনেৰেল সলিউশন। ইয়াৰ পৰা আমি কিছুমান সলিউশন উলিয়াই থৈ দিব আৰু, কিন্তু ইয়াতে এটা সৰু কথা, এনেকৈ লিখিলে ভুল হ'ব বুলি মই কোৱা নাই, দিছ ইজ দ্য আল্টিমেট সলিউশন এণ্ড দিছ ইজ কাৰেক্ট এবছলিউটলি, বাট ইয়াতে দুয়োটা সলিউশন নিলিখি এটাও লিখিব পাৰোঁ, কিয় মই বুজাই দিছোঁ। ইয়াতে যদি n 0 ধৰা কি পাবা, পাই বাই 3 পাবা, n যদি 1 ধৰা কি পাবা, সরি n 0 ধৰিলে 0 পাবা, n যদি 1 ধৰা পাবা পাই বাই 3, n যদি 2 ধৰা তেতিয়া পাবা 2 পাই বাই 3, n যদি 3 ধৰা তেতিয়া পাবা 3 পাই বাই 3 তাহলে পাই, n যদি 4 ধৰা তেতিয়া পাবা 4 পাই বাই 3, n যদি 5 ধৰা তেতিয়া পাবা 5 পাই বাই 3, আৰু n যদি 6 ধৰা 6 পাই বাই 3 তাহলে 2 পাই পাবা, এনেকৈ গৈ থাকিব। সেকেন্ডটোত যদি x মানে 0 n মানে 0 ধৰো, প্ৰথমটো 0 পাবা, নেক্সট যদি 1 ধৰো পাই পাবা, নেক্সট যদি 2 ধৰো 2 পাই পাবা, হয় না, আৰু এনেকৈ গৈ থাকিব। এতিয়া তুমি চোৱা সেকেন্ডটোৱে যিবিলাক সলিউশনস দিছে সেইবিলাক ফাৰ্ষ্টত অলৰেডি আছে নাই, পাই 2 পাই 0, নেক্সট যদি ইয়াতে আমি যদি 6 বহুৱালো হয় তেতিয়া 2 পাইও পালো হয়, নেক্সটটো এনেকৈ যাই থাকিব নাই, 7 বহুৱালে সরি 9 বহুৱালে আমি 3 পাই পালো হয়, ইয়াতে আকৌ 3 বহুৱালে 3 পাই পালো হয়। সো সেকেন্ডটোৰ যিবিলাক সলিউশন সেইটো প্ৰথমটোতে সোমাই আছে নাই, সেকেন্ডটোৰ সলিউশনস বিলাক প্ৰথমটোৰ সাবসেট হয়, মানে সেকেন্ডটোৱে যিবিলাক সলিউশনস দিব সেইটো অলৰেডি ফাৰ্ষ্টত সোমাই আছে, সো এই দুইটা সলিউশনৰ পৰা আমি প্ৰথমটো লিখি থৈ দিলেই কাম শেষ, কাৰণ প্ৰথমটোৱে সেকেন্ড বিলাকৰো ভ্যালু বিলাকক দি আছে, সো সলিউশনস এনসাৰত ইটোৱে থাকিব n pi by 3, ক্লিয়াৰ ন, ওকে। So next is your question number 6. In question number 6 we are given cos 3x plus cos x minus cos 2x is equal to 0. Okay. So from here what we can write? Here we will apply cos a plus cos b formula. Okay. So what is cos a plus cos b? Yate ki thakibo duita cos thakibo. Cosৰ ফৰ্মুলা দুইটা cos থাকে, নতুবা দুইটা sin থাকে কৈছিলো, cos a plus b plus 2 থাকে, এটা থাকিব cos a plus b by 2, so 3x plus x by 2 and cos a minus b by 2, that is 3x minus x by 2 minus cos 2x is equal to 0. So clear? Now this is 2 cos 3x plus x is 4x, 4x by 2 is 2x. Okay, cos 3x minus x is 2x, 2x by 2 is x, minus cos 2x is equal to 0. So from here we can take what? Cos 2x as common, and the remaining part will be 2 cos x minus 1 is equal to 0. So here the product of two terms is equal to 0. So either this one is equal to 0 or this one is equal to 0. So ইয়াৰ পৰা আমি লিখিব পাৰিম যে cos 2x মানে 0 হ'ব বা 2 cos x minus 1 is equal to 0 হ'ব। So এইখিনিলে আমাৰ ক্লিয়াৰ। So ইয়াৰ পৰা আমি লিখিব পাৰো 2 cos x minus 1 মানে 0 মানে 2 cos x মানে 1 হ'ব। So cos x মানে কি হ'ব? হাফ হ'ব। So next ইয়াৰ পৰা আমি লিখিব কি পাৰো চাবা, ইয়াতে cos theta 0 হৈ আছে, so theta মানে কি হ'ব লাগিব? odd multiple of 90 degree. Cos theta 0 হলে theta কি আছিল? twice n plus 1 into pi by 2, or cos x is equal to কি আছে? half, half কি বুলি লিখিব আৰু cos 60 pi by 3. so ইয়াৰ পৰা x মানে কি হ'ব? দুইটো ইফালে ডিভাইড হৈ গলে কি থাকিব? twice n plus 1 into pi by 4, or ইয়াতে আছে cos x is equal to cos y, so x মানে কি হ'ব? twice n pi plus minus y. So these are the general solutions for the given equation. Okay, next is question number 7. Okay, next is question number 7. So what is question number 7? Sin 2x plus cos x is equal to 0. Okay, sin 2x plus cos x is equal to 0.
So from here, what we can write, sin 2 theta is 2 sin theta cos theta plus cos x is equal to 0. So what we can take as common, cos x can be taken as a common, and 2 sin x, the remaining part is 2 sin x plus 1 is equal to 0. So what we can write from here, either cos x is equal to 0 or 2 sin x plus 1 is equal to 0. So 2 sin x is equal to minus 1. So sin x is your minus 1 by 2. So cos x is equal to 0. That means x is equal to odd multiple, that is twice n plus 1 into pi by 2. Or sin x is equal to minus half. ইয়াৰ পৰা ফাৰ্স্ট প্ৰিন্সিপাল সলিউশনটো ডাইৰেক্ট কেনেকৈ লিখিব পাৰিম, অলৰেডি মই কেনেকৈ লিখিব লাগে কৈছো, কিন্তু আমি ডাইৰেক্ট লিখিম। চাবা ভ্যালুটো কি আছে, হাফ। সো 30 sin 30 হাফ হয়, মাইনাস আছে। সো অলর ঘৰত থাকিব নোৱাৰে, সাইনৰ ঘৰত থাকিব নোৱাৰে, নহলে সাইন থিটাটো পজিটিভ হৈ গল হয়। সো থাকিব লাগিব কাৰ ঘৰত, আইদাৰ 10ৰ ঘৰত থাকিব লাগিব or cosৰ ঘৰত থাকিব লাগিব। সো 10ৰ ঘৰত থাকিব লাগিলে কি লিখিম, 180 plus 30, তাহলে পাই প্লাস পাই বাই 6, pi plus pi by 6 মানে কিমান, 7 pi by 6. Okay, so from here we can write x is equal to n pi plus minus 1 whole to the power n into 7 pi by 6. So this is the general solution. These are these. So next is your question number 8. So question number 8 is sec squared 2x is equal to 1 minus 10 2x. ठीक है? So sec squared 2x is equal to 1 minus 10 2x. So clearly we know that sec squared theta is equal to what? 1 plus 10 squared theta. এটো তো আমি জানো, ক্লাস 10 ত পাই আছো আমি। Okay, so here it is sec squared theta, so this can be written as 1 plus 10 squared theta. Okay, so this is 1 minus 10 2x. Okay, so 1 and 1 lies on both sides of the equal sign, so this can be written as 10 squared 2x is equal to minus 10 2x. Minus 10 2x to যদি আমি এইফালে লৈ আহো কি হৈ যাব, 10 2x হৈ যাব, is equal to কিমান থাকিব, 0. So from here what we can write, 10 2x common থাকি গল কি 10 2x plus 1 is equal to 0. So either 10 2x is equal to 0 or 10 2x is equal to minus 1. Okay, so 10 theta is equal to 0 হলে theta মানে সাইনৰ লগত একেই, মানে কিমান হ'ব লাগিব, n pi, or ইয়াৰ পৰা 10 2x 10 theta is equal to minus 1 হৈ আছে, তাহলে theta তো কাৰ ঘৰত থাকিব নোৱাৰে, অলৰ ঘৰত থাকিব নোৱাৰে আৰু 10ৰ ঘৰত থাকিব নোৱাৰে। কাৰ ঘৰত থাকিব লাগিব, আইদাৰ সাইনৰ ঘৰত থাকিব লাগিব or cosৰ ঘৰত থাকিব লাগিব। এটা minus 1 আছে, 10 theta কেতিয়া minus 1 হয়, 45 ত। সো এটা জেনারেল সলিউশন হ'ব 180 minus 45. So আমি minus 1 ক লিখিম 10 180 minus 45. So from here 10 2x is equal to 10 3 pi by 4. Okay, so আমি লিখিব পাৰিম কি, x is equal to twice x is equal to n pi, so x is equal to n pi by 2, or ইয়াতে আছে 10x is equal to 10y, so x is equal to n pi plus y. Okay, ইয়াতে x এর জায়গায় 2x আছে, 10x is equal to 10y, তাহলে x মানে হবে n pi plus y. Okay, that means x is equal to n pi by 2 plus 3 pi by 8. So these are the general solutions. Okay, so next is question number 9. Okay, so question number 9 is question number 9 is sin x plus sin 3x plus sin 5x is equal to 0. Okay, so ইয়াতে চোৱা তুমি x আৰু 5x ৰ মাজত যদি আমি sin a plus sin b ৰুল লগাও, এটা sin a plus b by 2 আহিব,
মানে x plus 5x 6x হ'ব 6x by 2 মানে 3x এটা পাম সো ইয়াতে sin a plus sin b ফৰ্মুলা এপ্লাই কৰি দিলো কি হ'ব 2 sin প্লাস আছে সো সাইনৰ প্লাসৰ ফৰ্মুলা দিব লাগিব a plus b by 2 এটা cos আহিব cosৰ কোড প্লাস থাকে মাইনাসৰ ফৰ্মুলা প্লাস থাকে সো cos a minus b by 2 আৰু এটা কি ৰৈ গল sin 3x ৰৈ গল is equal to 0 okay so from here this is 2 sin 6x by 2 is your 3x and this is cos x minus 5x is minus 4x by 2 is minus 2x plus sin 3x is equal to 0 so এখিনিলে আমি বুজি পাইছো so এই দুটাৰ পৰা আমি কি কমন লব পাৰো sin 3x কমন লব পাৰো ললে কি থাকিল 2 থাকিল আৰু cos minus θ মানে তো cos θ হয় cosৰ ভিতৰত মাইনাস থাকিলে সো কি থাকিল cos 2x থাকিল plus 1 is equal to 0 so either sin 3x is equal to 0 or ইখিনি মানে 0 হ'ব লাগিব তানে 2 cos 2x মানে -1 হ'ব লাগিব তানে cos 2x মানে হ'ব লাগিব -1/2 so ইয়াৰ পৰা আমি কি লিখিব পাৰো sin θ is equal to 0 that implies θ is equal to n pi or ইয়াতে cos θ minus half হৈ আছে again আগৰ দৰেকে ভাবা half হলে থিটাটো কিমান হ'ব লাগিছিল 60 হ'ব লাগিছিল so 60 হ'ব লাগিছিল কিন্তু মাইনাস আছে তাৰমানে অলৰ ঘৰত নোৱাৰে cosৰ ঘৰত নোৱাৰে কাৰণ cos আছে যদি অলৰ ঘৰত আৰু cosৰ ঘৰত থাকিলে প্লাস হলে so আইদাৰ থাকিব লাগিব সাইনৰ ঘৰত বা টেনৰ ঘৰত কিমানত হাফ হয় 60 হাফ হয় সো সাইনৰ ঘৰত থাকিলে হ'ব 180 minus 60 টেনৰ ঘৰত থাকিলে হ'ব 180 plus 60 হয় না নহয় সো ইয়াতে আমি সৰুটো কনসিডাৰ কৰো সদায় সো cos 2x মানে আমি লিখিম cos 180 minus 60 180 means pi 60 means pi by 3 okay so ইয়াৰ পৰা পাম x মানে n pi by 3 or cos twice x is equal to cos 2 pi by 3 তাৰ মানে twice x মানে cos θ is equal to cos y cos x is equal to cos y হৈ আছে so x মানে হ'ব twice n pi plus minus y ঠিক আছে so x is equal to 2 এৰে হৰণ হৈ যাব তানে এটো লিখিব n pi plus minus pi by 3 so এই দুটাই হল আমাৰ জেনারেল সলিউশন ওকে so আমাৰ এইখিনিত চেপ্টাৰটো কি হল খতম হল so চেপ্টাৰ ফিনিশড entire trigonometry okay so in our next class we will study series and sequence okay so thank you